Bai norokno tai nai tongnai norokni channel tai khlai joto hoste ni lokorokno ani khane hamjakma sibai tai okra rokno gangkai khulumung ya pharo actually ang tinio norokni bising tai khlaioi haste ni tiprasa lokorokno sanani musungmani gangkai obono jeta sini Tripura ha salsa जों मेजरिटी दंमाने एवं सराय सराय चीनी हा दंमाने चीनी इतिहास दङ जे 184 किं बरु खैथांका बनि यागुलो 184 किं थैमानि यागुलो परिस्थिति बाददङै जों इंडिया गभर्नमेंट बाय मार्जार होननानै बाददंखा एवं मार्जारखा थियाबा जों मार्जार माने ए अर्थया जे जों कमर होननानै बानायो तामुं गांगांगांखाय जे समायाव चीनी राजा थैथांखा आजराव जों इंडिया गभर्नमेंट बाय मार्जार होननानै जों अन्तत चीनी हानो ताय चीनी दफाजों सेबदाङै मानो आबुनो वानसुगैनो एवं आजुक्तितैनो एवं आबुनि बागैनो जों इंडिया गभर्नमेंट बाय मार्जार 1949 नि 15 अक्ट'बर किन्तु जों तामुनुखा मार्जार माने यागुलो जों डिप्राइव होनखा डिप्राइव मीन्स जों न ठीक मते के इंडिया गभर्नमेंट ताई इंडिया नि जेटा कन्स्टिट्यूशन नि रायदा मते जोंनो नायखल जाक्रिया आवनि बागै गुबुन हानि गुबुन दफा फायै अ हाव बुंफायजा पुंते 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 पुङै जों कमरनानै बोखा थाङै दंखा हा सेकजागै ठीक आजरानो 1975 जेटा त्रिपुरा सारकनि हानो रखा खालामनानै बागै TLRX थार्ड एमेंडमेंट खालायै जेटा आइन सोनामजाखा आइन नोंखा त्रिपुरा सारकनि हानो रखा खालामनानै बागै That means आ जागाव त्रिपुरा सानि जागानो बायनाले थुइ दंदि आ जागाव दान होनैफोरनो सैरौयै नायमेया दखल खालामैया केबो त्रिपुरा सात बादे गुबुन दफाराव किन्तु हायबोना नामे बेनामे बरका रां रुवै पुनगै बा बद्रेपद प्रलोभन फुनगै त्रिपुरा सानि जागानो दखल खालायै नावै पायजानाय दंखा ठीक आज अरानो 1967 बाद दंखा हाथाय दफानो रखा खालामनानै बागै कायसा रिजनल प्लेटफर्म आसायखा आबुंखा त्रिपुरा उपजाति युवक समिति संक्षेप बायगाके TUJS बनि शाखा संगठन दङ बुरै रंनि TSNB त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी ताई कायसा गांगांगांकाय TSF ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन आजरानि बुमुं आ TSF नि बुमुं गांगांगांकाय ताबो त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन अबो हायके आंदोलन खालायै जों तामनाय 1975 नि जेटा TLRX जेटा आइन सोनामजाखा आव बायसुदु चीनी हा रखांलिया आवनि बागै जों मुभमेंट खालायै गणतंत्र देश जों मार्जार होनखाबा गणतांत्रिक सिस्टेम जों चीनी राइट न सानानि बागै बाद दं आवनि बागै आजराव जे बाद दं माने परिस्थिति ने क आबुनो प्रूफ खालायो आजरानि निपेन चक्रवर्ती बरं गोनां चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि थैथांखा बा जागा साव एक समयत এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা গরু ছিল ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে হাইনি বলিও মাথাকা ফিয়াবা অবহাইকে TUJS नि मुभमेंट नि बिसिंतै खालायै आजराव हा 1975 नि TLRX आबो बायके तामनाय जों रखा ओंफानो माने बर रां रुइ दखल खालामनानै बागै जों बावनो का जागाराव आजराव एवं आजरानि जेटा लिडाराव
ত্রিপুরাও স্বশাসিত জেলা পরিষদ সানানি বানাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সানানি বানাই কারণ তামিলমালে আবহাওয়াকে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি সে মানিয়ান গাই মানে হানতেও সেভ খাইমানলিয়া কারণ বাকি চিনি কপাল কাহাম 1984 ni tamnai আগস্ট মাস 23 আগস্ট রাজ্যসভা 19 আগস্ট লোকসভা পাস হই ত্রিপুরাও সুজাক করি ফেনা সংবিধান সংশোধন খাই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন কা ত্রিপুরাও TTADC ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন কা সংবিধান সুজাক কিয়াবা আবো আবহাইন যে আজ যে TTADC নে হানো কেবো পাইমিয়া সেবিমিয়া কেবো নাইমিয়া অবংহা যেটা TTADC নি যেটা মানে রাজধানী মতে তাই যেটা আরনি ল্যান্ড নি যেটা পাওয়ার যেটা যে 1975 নি TLRX নি আবনো সুংসাবই আবো স্নামজা গাবনি বাগৈনো আজ অরাবো যে TTADC এরিয়া স্নামজাখা ববনো তুই গাঙ্গাই রেভিনিউ মজানো তুই গাউন বাগৈ আজ ওরা যে রেভিনিউ মজারক দङ রেভিনিউ মজারক বিভাগ নাবো ত্রিপুরাসা মেজরিটি জায়গা এবং যে জায়গাও জেনারেল মানে ত্রিপুরাসা সারা গুবুন দফা দङ আবনকে ADC এরিয়া খবজাকলিয়া কিয়াবা জরাও যে রেভিনিউ মোজা রেভিনিউ ভিলেজ ডক যে খবজাকা আজ আবনক মেনশন খাই জাখা মেনশন খাইনো আবা একে খাই আজ জরাও এরিয়া নাম জাখা কিয়াবা তাও তামই দং গাঙ্গাই এরিয়াও তরকে বাক্সা গুবুন দফানি বড়রক বাংখা দ্যাট মিন জেনারেল বাংখা গাঙ্গাই ওরা তাবো কাইসা কুয়েশন গাঙ্গাকে মসে যে সময় 1985 যেটা TTADC নামজাগ বনি এরিয়াস নামজাগ আর জরাও যে রেভিনিউ যে মজা খালাই বা মেনশন খালাই এরিয়াস নামজাখা আবংকা বিভাগ ত্রিপুরাসানি জায়গা এবং ত্রিপুরাসা গোবাং জায়গাও হাঙ্গে তাবুক তাম গঠনা গাঙ্গাই এরিয়া রক বাক্সা তাবুক গুবুন দফা বাङै थांखा होनाय आज जे TTADC नि एरिया न खागै बरफ ताबनाय ताबुक जेनेरेल खाइ दङ हाइसे एंगा अबंखा ताबुक नि जेता जरानि बेलाइके माने ताबनाय इशु कतर एवं कम बेलाइके त्रिपुरासारक नि बागै वानमा सिंसा गतना एवं वानमा सिंसा सामुङै दङ आबुनि बागै ताबु आं सानानै नायमान गम हाइसे ताबुक जे समय ADC एरिया खाजाका आज ओरा से त्रिपुरासा गोबां हंगे ताबुक गांगाय त्रिपुरासा गोबां जागाव बाहायके गुबुन दफानि बरक बां फाइमानखा बरनि फाइया बरक डेट मीन्स गुबुन हानि फाइया जिनरो तो अवेलेबल बा जोंको तामनाय ओपन सिक्रेट साइमानो बांग्लादेश बे बॉर्डर गाना बांग्लादेश नि बरक फाइयै जे ADC एरिया हाबायके ताब बरक मेजॉरिटी हंगे आबुन मेजॉरिटी गांगाय आहा ताबुक जे तामनाय अब जेनेरेल फाइट लांनानै ADC नाखानो खागित लांनानै आबु तंगै मान जावले तबे उङै मान आइन बजागा से उलो तंगला खनै जों जे स्वशासित जिल्ला परिषद 17 বছর आन्दोलन खालामनानै परे जों अहानो सेफ खालामनानै बागै बा जों सेफ बुंनानै बागै जों सार्भाइवल टु एक्जिस्टेन्सनि बागै जों जदिसे मानो गांगाय बाव जों आबो हाके मा जों सामानि आबुनो बाइके ताबुक आबुनो जेनेरेल फ्लाइट लां गांगाय अमा हाके जदिसे तामनाय नोटिफिकेशन रवै जेनेरेल फ्लाइट लां गांगाय आगामी 10 বছর गांगाय অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जागा कानि सापन तंगला अबंखा वानमा सिंसा अबंखा किरमा सिंसा अबंखा वान सुक जागनाय चिनि त्रिपुरासा इंटेलेक्चुअल नि बागै चिनि त्रिपुरासा पलिटिशियन नि बागै इंगिमानो CPM कांग्रेस BJP इंगिमानो आंचलिक दल যত নেতারক অমনতি সিরিয়াসকে ওয়ান সুনা নাংনাই এবং তাবুক যে কামিং জেনারেশন বা প্রেজেন্ট জেনারেশন যারা ইয়ট এডুকেটেড তংনাই নাং বিশেষ খায়াম কইনাই অবনতি সিরিয়াস নানানে পাবে কারণ তার হিমালয় অবহাই গাঙ্গাই নোটিফিকেশন খায় না ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট
জায়গা খাবিক লাঙা না নোটিফিকেশন খাই না খাবিক লাঙা না টিএসআর ক্যাম্প সিআরপিএফ ক্যাম্প বিএসএফ ক্যাম্প সবুঙই রোয়া না আ জায়গা নিন তাই বড় জায়গা দंनायबा ओंखायनो जुरिसे जायगा करी गांगा जों बर' राजनीति खालायनाय थाङै दंनालाय थै दंग्रा देखायसै जों बर' दामनाय जों दामखौ जों थाङै दंनाय बा जों बाहायके दफानि बासाय दंनाय अबंखा जोंनि ताबुकनि जेटा मेन प्रब्लेम एवं ताबुक जेटा वान सुक जानाय जों राजनीति खालायनायसो माइन जाहायसै जों हा नाराखनाय बा हानि बागै दफानि बागै हिमा बाइन जाहायसै ताबुक जों श्रेयस हाथाय दफाना बाहायके नाराखनाय हाथाय दफाना बाहायके स्नामनाय बा जों बाहायके अहासाकाव जों खायसे दफाङै दफाहायके बासाय दंनाय आबोनो तै सिरियासखौ जों वान सुकनाय अबनो तिनि आं तामनाय खबकनानि बागै बा अबनो वान सुकनानि बागै नरकनि बिसिंतै आं साना हनै वान सुकमानि गांगाय ताबुक रमसिदि अ जागा आं ताकाय नोटिफिकेशन 2013 खायसे नोटिफिकेशन खायके आ 2013 जेता नोटिफिकेशन माने आबोंखा विधानसभा पास खालाय ताबुक अ जागा खायसे कन्ट्रोभार्सि दङ 2013 साबो सरकार दं सिपिएम सरकार आंका दाउन जुदि गणमुक्ति परिषद निया तिनि बरक सलै दङ तिब्रासानि हामग्रायनि बागै बा हामग्राय खाय फायनाय लुगबाय दं किन्तु आजरानि जेता एमएलए मिनिस्टार वान सुकना नांमाने ताबुक रमसिदि जोंना तामनाय बान्दी हुई दङ हायसे बाहायके बान्दी नांका जे जागाव संसद राज्यसभा लोकसभा जेता आइन पास माने आबो आइन न बाहायके नों विधानसभा नों पास खालायै आबो नों इमप्लिमेन्ट खालामनानै नायबा आबो कोनो समय माया विधानसभा हांका बनि स्टेटनि विधानसभा बा स्टेटनि एडमिनिस्ट्रेशन आन्दार আছে কিন্তু हाइपनो निना सोसाइटी तो जिला परिषद सनामजाक मानि तो स्टेटनि विधानसभा पास मानि आबलाय आबोंखा राज्यसभा लोकसभा पास खालायै आबो इंडियानि जेता मेन जेता संविधान आ जागा दाजाक मानि आं बागै आ संविधान नि आबोनो बा नों बाहायके कैंसल खालायमान नायबा जे नों विधानसभा पास खालायै आबोन बागै आजरनि एमएलए मंत्री तंनाय रखनो बा आंखौबो नर आबोनो दै किसा वान सुगै नाय संसद जेता आइन पास मानि नर विधानसभा बाहायके आबोनो नर आबोनो पायै बा जे तामनाय संविधान नर माने तामनाय अ जागाव नर का बाहायके खाय माने तामनाय संशोधन खालायमान नायबा गाउन बागै आबोनो दै वान सुगना ना अबोनो ना नि तिनि जेता नर बेसिमतै साना मुसुमानि बा दफानो साना मुसुमानि कम गाटा मय जेमन ताबोनो एग्जांपल 1995 चम्पक नगर बाय तामनाय बिश्रामगंज ग्राम पंचायत खालायलाखा एडिसिनि खागाय ओंखाय जे जागाव 85 बिश्रामगंजाव निश्चय तिब्रासा गोबाङैनो बा चम्पक नगर तिब्रासा गोबाङैनो आबो एडिसि एरिया खाजाखाबले आबोनि 10 बोसोरनि परे आ जागा जे बां फायका माने न आबो तो इलिगेल ब्ले बबियां फायका निश्चय इलिगेल माइग्रेंट हेंका आ इलिगल माइग्रेंट नो तो आबो हेके खलाय आ जागाव मेजॉरिटी फायका आबो निश्चय आबोनो माने तामनाय आ जागाव जे त्रिपुरानि विधानसभा फना आबो हेके खाय वान सुगु एबा बरनि परमानेंट सेटल होना बर वान सुगु माने बर आबोनो इमप्लिमेंट खालायमिया एकमात्र इमप्लिमेंट खालायनानै थांगा गांगाय बर जेता संसद राज्यसभा लोकसभा आइन पास खायके बरकनो आ जागाव सेटल होना खेलना किन्तु अ जागाव नामे बे नामे इलिगेली जे आबो हेके रैत आबो हेके दंखा आबो कायसेपन आइननि बिसिङाव खबजायो आरो बागै जों बयना नाचलन निया बयबाय वालायना निया कोनो नन वायलेंस खालायना निया जों आइनतै सिस्टेमेटिक जों मुभमेन्ट मा खालायनाय एवं आइनतै जों ककमा सानाय एवं आ आइननि बिसिंतैनो जों थाङै दंनानै बागै सिनि राइट न जों सेगिमानानै अबनानि जेता दिनै साजाकनाय तामाने हामबाय सार तै कैसा 1984 तुमुंनो एडिसी रिजार्व मनी ताबो प्रेजेंट त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा एडिसिनो सबार जन्न माने जतनि बागैनो वानसा तिप्रासा थुरुकसा जतनि बागैनो हनै सामनि अब्रो नों बाहायके नुक एडिसी का जतनि बागै दा एक्चुअली तामनाय बने आजे सामाने आबो हांका हानि बन बुकुंनाय को आबो आइननि कप गैया आबो कोनो आइननि कप नङा আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করি এবং আমি বলতে চাই উনি যেটা বলছেন এডিসি সবার জন্য এখানে মণিপুরি থাকবে এখানে মুসলিম থাকবে এখানে বাঙালি থাকবে এখানে
আহ, আহ, বিভিন্ন ধরনের জাতি থাকবে, এই কথাটা অসাংবিধানিক। আমি ওনাকে আহ, কি বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েই বলছি, এডিসি কিসের জন্য গঠন করা হচ্ছে 1984 সালে, এই ইতিহাসটা উনি একটু যাচাই করে দেখুক। কারণ 1984 সনে স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে, সংসদে রাজ্যসভা লোকসভাতে আইন পাস করে এবং সংবিধানের যেটা আইনটা কি বলে রাজ্যসভা লোকসভার মাধ্যমে এটা সংবিধানে ঢুকিয়ে এবং ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করছে এবং গঠন হচ্ছে। আগে ছিল না, একমাত্র ছিল আসামে, এবং আসামের পার্ট মেঘালয়, আসাম থেকে মেঘালয় রাজ্য হয়েছে এবং মিজোরাম হয়েছে। সেই জন্যই মিজোরামে ছিল, মেঘালয়ে ছিল, আসামে ছিল, কিন্তু ত্রিপুরাতে ওইটা মেনশন ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এক সময়ে আগের যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় নৃপেন চক্রবর্তী বল্ট এক সময়ে এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যাগুরু ছিল, এবং বর্তমানে রাজনৈতিক কারণে ওইটা এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে। ওইটা হইল পরিস্থিতির যেটা সাক্ষী। তো 1975-এর TLRX যেটা আইন করা হচ্ছে, যেটা এই রাজ্যের জনজাতিদের ভূমি রক্ষার জন্য এবং এই রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। কিন্তু এই আইনের মাধ্যমেও মানে জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার কোনো উপায় ছিল না। সেই জন্যই ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি 17 বছর আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস সরকার, তখন শ্রীমতী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়া, ওনার মন্ত্রিসভা রাজ্যসভা লোকসভাতে আইন ইতিহাস, যদি ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই যদি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদটা করা হয়ে থাকে, তাহলে এখানে অন্য কাছের জাতিরা এসে থাকবেন কেন? তাহলে তো আবার বিপন্ন হয়ে যাবে। তাইলে যেটা থাকেন, তাইলে ওনার যে বক্তব্য ওটা নেগেটিভ হবে। 28টা সিটের মধ্যে একটা সিটও পাবে না বিজেপি এই বক্তব্যের মাধ্যমে। কারণটা যদি এখন জনজাতিদের যে ধ্বংস করার যে ওনার যেটা বক্তব্য, দ্যাট মিনস অন্য জাতিতে ঢুকিয়ে একসাথে থাকা, মানে ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের আবার অস্তিত্ব ভেঙে দেওয়া। তার মানে কোনো জনজাতিরা বিজেপিকে ভোট দেবে? তো ওনার যেটা বক্তব্য ওইটা নেগেটিভ বক্তব্য। সেই জন্য আমি ওনাকে সম্মান দিয়েই বলছি, তার এই বক্তব্যগুলো একটু যাচাই বাছাই করে অন্তত উইথড্র করে নেওয়ার জন্য আমি ওনাকে অনুরোধ করছি তোমাদের যেটা চ্যানেলের মাধ্যমে। ধন্যবাদ। স্যার তাই কাইসা এডিসিও তমংনো ত্রিপ্রাসানি বাগৈ হেंखे एडिसि जे एरिया बेसो गुबुन बंसरक जे जागा नाय तंगमानि नक टाङै तंगमानि बा কোন জায়গাও ব্রকনি মঙ্গইব কাগজ রক নুগু অবখা এডিসি সরকার কোনো অ্যাকশন নাই মেয়েদা কোনো মানে কমিটিরাও খাওয়াই অবন যাচাই খাই ক্লিন সানামি মেয়েদা বাহাই বাহাই অ্যাকচুয়ালি আবো তাবো গ্রাম ছিল 1984 বা 85 যে এডিসি এরিয়া বো যে ত্রিপ্রাসা সিমি স্রাই স্রাই আবয়া এডিসি এরিয়া বো কুবন্দ ফাতঙ্গ ওয়ানজইতঙ্গ বাঙালিতং আউন বাগৈ আজরাও যে বরকনি মঙ্গই যদি যে জায়গা তংমানি বা বরংনি যেটা দখল তংমানি বরক আজরাও বুটার তংমানি হেंखे আজরাও যদি সে বরক বুতারনি তং হাঙ্কা হাঙ্কা তাও আ জায়গা বুতারনাই এবং এসে যেটা ত্রিপুরানি যেটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নি যেটা আইন আবো তো ইন্ডিয়ার সংবিধানই বিশিঙনো খবজাবো গাউন বাকি বখরকসা ভারতনি নাগরিক হিসাবে এডিসি এরিয়া আবো এনজয় খাইতাম আবো কোনো বাধা করে এবং আ জায়গাও একশন নানা নেব প্রশ্ন করে আ জায়গাও তাবুক রমছিদি তাবুক আগে 84 সিগাং বা 85 সিগাং যে তংখা বড় আ জায়গান তংনাই এবং আ জায়গা একশন নানানি কোনো কারণ করে কারণ তাহলে ভারতনি যেটা সংবিধানে মতে বা বখরকসা ভারতনি নাগরিক হিসাবে
bo ADC area fan tongtong bo jagan tongoi boni jeta nagarikota right no bon nai mannai ebong nai tong mannai a jagani ADC area ni bono kari rohno abo proshno phoya ebong abo haike kono somoy bono bongya obono jeta ang mane jeta ain ni kok na obon 1984 je ADC mamani jorawo am haike tongnero busuk rok bangna nin nojoro tito tong eno record to temon asok kore gaun bagin taburom chida 28 ta ni bisingo taw tinta general sheet tongle kanjanpur kacha tongo mono soilengta tongo te kaisang hangkang kai bobong hamo kisang pogoi tonga tabo 28 ta ni bisingo tinta general sheet tongle hangkang kai tai tamne 25 ta hangkang kai ST tabuk ta haise ga ab je 1985 bong hangkang kai to 7 ta tongmani কিন্তু আবো বললেন খাইছে আবো কোনো তামনাই তামনে বুটার লিস্ট ন যাচাই খাই আজ ওরা খাইলিয়া না খুব ধারণা এনকে 7টা জেনারেল সিট তখন পইলাম যে সময় 85 আইন সনামই যেটা ইলেকশন খাই যাব আজ ওরাও 28টার বিসিং কোনে এনকে নমিনি 7টা কাঙ্কাই জেনারেল তাই 21টা কাঙ্কে এসটি তখন এনকে কিন্তু হইবনো 93 বা 94 rong hana ATTF rong ni chukti ni bisingtai saita haina hai je jago ST majority abono haina hai kaita ST sanam pika gabo sohona tabo 21 ta karon ta nir puilawo hanga boro ka jeta khaitani abo politically ajaro to CPM ni sarkar boro politically one chukliya je o je mane ta nai bo jaga busuk butar tom ba jasai general tom abono khliya boro ajaro 7ta general khlaidir ka haino ongko simi khlair kata ongko khlai bak khata hai abo haino kana dei mo haita kanga aboni bagai abo mane tamnai jeta borok jeta tomoino general sitoma khlai majority kanga ei mo haita abo kanga tai asol স্যার তাবক বর্তমানে যে মুখ্যমন্ত্রী যত সভাব যত প্রোগ্রাম সাই দङ যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন जों মতেই आं टंसा बा अबनो जों टिसिरिया तिप्रासानो बा रोमान स्क्रिप्ट नो गसिमेया हंके यां बाबाइसा हंके रोमान स्क्रिप्ट बागै थैथि सभा खाइलाय दंखा दिल्ली रगो बो जों थांमानि नुगै दङ हंके अ कन्डिसन अ सिचुएसन बमाहाय मुख्यमंत्री नि आसो कराक कक बाय जों पारदांलाय मनो बाहाय वानस एक्चुअली मुख्यमंत्री नि कराक कक बुया नरम कक बुया बना बुंके बुटवानि कक आं हनाय बनो बुटवा কারণ যদি সে ত্রিপুরাসর 80% রোমান স্ক্রিপ্ট নাই একে বলে রিয়া হনি সাউ কাঙ্কাই 80% ত্রিপুরাসর বন বিজেপি নো বুট ডারে ন একে ব মুখ্যমন্ত্রী লে বতাম খেঙ্ক ব পার্টি খাইনো বলে না ব পার্টি খাইনো মুখ্যমন্ত্রী বলে একে যদি যেতাবো ব ত্রিপুরাসর নি যেতা নাই মানো রিয়া হনি হনো কাঙ্কাই ত্রিপুরাসর বন বুট গলা সামনো আমানি বরং না মুখ্যমন্ত্রী নি কবাই BJP no buat dekla, karena ceng nayo Roman script. Hangga ceng nayo Roman script hangga ani naimon seri yang hangga iba boti prasa buat naik. Tabuk je BJP join kai tama, abu bai butos buat dia ti prasa. Karena tangi hindi, tabuk to political no depend kai na borok mana tamai sujok subidar layo. Sujok subidar nana ni bagi se tabuk, hoito baksa BJP ni tango, ba BJP নাই হেনি মহাইকে বহু বাইসাই গৈছিলাই তোমায় কিন্তু যখন বুট উপরম কাঙ্কাই ত্রিপুরাসা 80% রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও এবং আর রোমান স্ক্রিপ্ট নো রিয়া হনি সাকাঙ্কাকে 80% যখন বুট দেখলাক আপনাকে বিজেপি কাছে বুট দামানাবা কারণ বাকি বনি যেটা বক্তব্য রক আবো বিজেপি নি নেগেটিভ নি তমো বনা বক্তব্য হাকে বিজেপি নো দং সখাইনি বক্তব্য আছে আং যেটা পলিটিক্যালি আনে অ্যাসেসমেন্ট তা হয় কারণ বাকি আবো নংতাবুক রমছিদি ত্রিপুরাসার বকাইছে ওয়ান সঙ্গে নাঙায় কয় বছর রাজনৈতিক খেলাকে আং সাইমিয়া এবং রাজনৈতিক খেলে চিফ মিনিস্টার খাসাইমিয়া কিন্তু ত্রিপুরাসার 60 দশক নিসিমে 1960 নিসিমে ও রোমান স্ক্রিপ্ট নো সানি ফাইও রোমান মানে তামনে ত্রিপুরাসার নিজেনি অশিষ্টনি বাকি 60 দশক নিসিমে ওয়ান সুগৈ আন্দোলন খাই ফাইও গান তিনি বছর আংখা গান বাকি আজ যে ওয়ান সুগ মানে আবনো বজে বনি আবো tamai angria hairia ani party dia ni samabai abu kuna effect niya tibrasar no jodi se hamza ko ni sakang kang kai ba tibrasar ne kaham khayo ni no bo wansugui ba bo sanan thanga kai
পইলা ব রোমান স্ক্রিপ্ট নছে বা বিজেপি সরকার রোমান স্ক্রিপ্ট নছে অগ্রাধিকার নাম দেখাইছে রাজা যেটা এগ্রিমেন্ট মানে ত্রিপুরা কাপ আবনো সে ইমপ্লিমেন্ট থাকে না থার্ড কাঙ্কাই যেটা তামনাই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সিক্স শিডিউল না আপগ্রেড খাই তাবুক যেটা বিল সানামজাক মানে 125তম বিলটা হয়েছে আর 125তম বিল ন তাবুক ইমপ্লিমেন্ট খাই ফুনক কানো এবং যদি যাব হইকে 125তম মানে তামনে বিল ন ইমপ্লিমেন্ট খাইকা তাবুক রম সিদি রোমান স্ক্রিপ্ট নম্বর পজিটিভ খাইকা তাবুক রম সিদি টেকাইছা তামনাই নিনে যেটা তামনে ত্রিপুরা এখনো ইমপ্লিমেন্ট খাইকা ত্রিপুরা সরক 90% বিজেপি নো ভোট দেখাম অবশ্যই পলিটিক্স তাবুক যে মহাইকে কক সাওরিয়া মেহিন 10% দামানো বুঝলেন এডিসি ইলেকশন বা বিধানসভা আবুনো আগামী দিনে কক সানাই বনে ওই যে তামনাই আবাকে হে হাই হিরাই হিনে আবাকে কক সামাবাই পলিটিক্স চলিয়া এবং তামনাই আবং খা বনে যেটা পলিটিক্যালি বা যেটা বিজেপি আবো তামনাই তরকে হা কমিনানি কক সাই দङ এবং আগামী দিনে অমন বিজেপি দেখলে হাবো কমিনাই এবং তামনা বিজেপি জরাও বা উপযুক্ত শিক্ষা মাননাই ত্রিপুরা সরক